৮০তম স্বাধীনতা দিবস। এই দিবসকে কেন্দ্র করে বরাবরের মতো এবারও পশ্চিম জেলা পুলিশের তরফে বুধবার শহরে সম্পন্ন হলো এক বাইক র্যালি। র্যালিতে অংশগ্রহণ করলেন পশ্চিম জেলার পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মীরা। র্যালিতে খোদ অংশগ্রহণ করলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। র্যালিকে ঘিরে নমিত পাঠক নিজের অভিমত ব্যক্ত করলেন মিডিয়ার সামনে। इंडिपेंडेंस डे जो है आने ही वाला है, तो उसके लिए हम एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें मतलब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल को तो याद कर ही रहे हैं। उसके अलावा आपके माध्यम से हम समाज में जो कुछ के प्रति जागरूकता, जो कंजम्पशन ऑफ एनडीपीएस आइटम्स जो है उसके अगेंस्ट जो है हम एक मुहिम चलाएंगे, और इसमें आप लोगों के सहयोग भी चाहिए, और इसके माध्यम से अवेयरनेस भी होगी। और इसके अलावा जो র্যালিকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া পড়ল আগরতলার রাজপথে। তীব্র গরমকে উপেক্ষা করেই পুলিশ কর্মীরা অংশগ্রহণ করলেন এই দিনের র্যালিতে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।